we will face the terrorists in the streets of our own cities. We can decide to stop fighting the terrorists in Iraq and other parts of the world, but they will not decide to stop fighting us. General John Abizaid, our top commander in the Middle East region, recently put it this way: if we leave, they will follow us. And he is right. The security of the civilized world depends on victory in the war on terror, and that depends on victory in Iraq. So the United States of America will not leave until victory is achieved. It's one of the most shocking crimes alleged to have been carried out by US troops in Iraq. One of 4 American soldiers accused of raping a 14-year-old Iraqi girl, James Barker, admitted to taking part in the attack. The BBC's Jane Peel was at the hearing at a US military base in Baghdad. This is the scene of one of the most shocking crimes alleged to have been carried out by American soldiers in Iraq. Based on evidence given at the hearing, one afternoon in March, 4 soldiers walked through the trees and approached this house. Here, according to specialist James Barker's statement, he and another soldier took it in turns to rape the 14-year-old girl. In another room, the girl's parents and 5-year-old sister were shot dead. This man, Stephen Green, is accused of committing all the murders. American policy in the Middle East comes down to a straightforward choice. We can allow the Middle East to continue on its course, on the course it was headed before September the 11th. And a generation from now, our children will face a region dominated by terrorist states and radical dictators armed with nuclear weapons. Or we can stop that from happening by rallying the world to confront the ideology of hate and give the people of the Middle East a future of hope. And that is the choice America has made. And is being tried in an American civilian court. Barker's statement said after Green had killed the 2 adults and the little girl, he came into the room where the teenager was being sexually assaulted. He had an AK-47 rifle in his hand. He said, "They're all dead. I killed them." He put the weapon down, raped the 14-year-old, and then shot her dead too. This is a pivotal moment for the Middle East. The world is watching, and in Iraq and beyond, the forces of freedom will prevail. यहूदी बनी इसराइल में से हैं। हजरत इब्राहिम की 2 बीवियां थीं। पहली बीबी सारा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और दूसरी बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। बीबी हाजरा से बड़े बेटे हजरत इस्माइल पैदा हुए। छोटे बेटे हजरत इसहाक बीबी सारा से हुए। हजरत इब्राहिम ने अल्लाह के हुक्म पर बीबी हाजरा को उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के साथ मक्के में उस जगह छोड़ दिया जहां हजरत आदम की बनाई हुई खाने काबा की सिर्फ बुनियादें बाकी रह गई थीं। खाने काबा जो हजरत नूह के जमाने में पानी की वजह से मखदूश हो गया था, जिसके दूर दूर तक कोई आबादी न थी। वीराने में बीबी हाजरा और नन्हे इस्माइल को छोड़कर वो वापस अपने वतन चले गए। फिर वहां से हजरत इस्माइल की नस्ल शुरू हुई जो आगे चलकर अरब कहलाए। हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटे हजरत याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें से एक हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कत्ल की गर्ज से कुएं में धक्का दे दिया। अल्लाह ताला ने बचाया, किसी न किसी तरह मिस्र पहुंच गए और बादशाह के दरबार में आला ओहदे पर फायज हो गए। फिर उन्होंने अपने वालिद हजरत याकूब और भाइयों को भी अपने पास बुला लिया। मिस्र का इलाका उस वक्त फर्टाइल क्रिसेंट के इलाके में आता था, जो बहुत जरखेज तस्वुर किया जाता था। हजरत याकूब के इन 12 बेटों से बनी इसराइल कौम ने वजूद लिया। अल्लाह ताला ने ज्यादातर पैगंबर इस कौम को सुधारने के लिए भेजे। यहूदी अल्लाह ताला को जानने और नबियों को आजमाने के लिए मौजूदगी की फरमाइश करते और यकीन हो जाने के बाद नबियों को कत्ल करने की कोशिश करते और अपनी इस कोशिश में कई दफा कामयाब भी हुए। फिरौन के जेर असर रहने की वजह से फिरौनियत इनके अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इन यहूदियों का ईमान है कि आदम की तख्लीक से पहले शैतान की इस कायनात के कुछ हिस्सों पर हुकूमत थी। जब उसको आदम के बाद जन्नत से निकाला गया तो उसकी सल्तनत भी खत्म कर दी गई। तब से अब तक वो दुनिया में या दुनिया के गिर्द चक्कर लगाता रहता है और जल्द ही इंसानी शक्ल में दुनिया पर हुकूमत करने के लिए आएगा। जब मैंने सैटर्न को answers.com पर सर्च किया, वहां मुझे एक चौंका देने वाली बात नजर आई कि पुराने यहूदी इस बात की गवाही देते थे कि शैतान ने जो कुछ किया वो जन्नत हासिल करने के लिए किया, और एक यहूदी ये भी कहता था कि शैतान बजाते खुद उसके पास आया और उसके घुटने चूमे। कुरान शरीफ की 7वीं सूरत आयत नंबर 175 में अल्लाह ताला फरमाता है, उन्हें उस शख्स की खबर सुना जिसे हमने आयतें दी
مگر وہ ان سے نکل گیا، پھر شیطان اس کے پیچھے لگ گیا اور وہ بہکنے والوں میں سے ہو گیا۔ 8ویں سورت آیت نمبر 48 میں بیان ہوتا ہے، جب شیطان نے انہیں ان کے اعمال خوشنما کر کے دکھائے اور کہا آج لوگوں میں کوئی بھی تم پر غالب نہیں ہو سکتا اور میں تمہارا رفیق ہوں۔ آخر شیطان نے یہودیوں کو ایسا کون سا طریقہ بتایا تھا جس سے کوئی بھی انسان ان کو شکست نہیں دے سکتا، مگر حق بات تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے طاقتور کوئی بھی نہیں اور آخری جیت مسلمانوں کی ہی ہوگی۔ What is the Greek word there when the first time the word God occurs? When the word was with God. What is the Greek word there? The Greek word there is hotheos. Hotheos means the God. So the Europeans, they have a format. They translate, they put capital letter for the proper noun. And they put small letter for the common noun. So here they put a capital G for God. So no problem. What is the Greek word there when it says when the word was God? Second time when the word God occurs. The Greek word there is tontios. Tontios means a God, not the God. A. Now when we read in 2 Corinthians chapter 4 verse number 4, it says, and Satan is the God of this world. Satan, devil, he is the God of this world. The word here for God is again hotheos. Hotheos means the God. یہودیت میں تبلیغ نہیں کرتے، اس لیے دوسروں کو جو اپنے فن میں ماہر تھے یہودی پیسے کے بل پر اپنی تنظیم میں آنے کی دعوت دیتے، مگر شرط یہی ہوتی کہ سب سے معتبر شے پر ایمان لانا۔ انجیل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی واضح نشانیاں تھیں کہ دیکھ کر ان کے چند قبیلے مدینے کے آس پاس آ کر آباد ہو گئے۔ اوس اور خزرج مکے کے 2 قبیلے ان کو تحفظ فراہم کرتے تھے اور اس کے بدلے ان سے جزیہ اور اسلحہ لیتے، کیونکہ یہ یہودی سنار اور لوہار دونوں کاموں میں بہت ماہر تھے۔ اعلان نبوت کے بعد سے یہودیوں نے مشرکین مکہ کے ساتھ مل کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کی سازشیں شروع کریں، مگر اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ ہجرت کر جانے کی وجہ سے مشرکین اور یہود کے ارادے خاک میں مل گئے۔ رہی صحیح کسر غزوہ بدر اور احد میں پوری ہوئی۔ غزوہ خندق میں جب یہودیوں نے میثاق توڑا اور کفار کی مدد کی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مدینے سے نکل جانے کا حکم دیا۔ فتح خیبر کے موقع پر کافی یہودی مارے گئے، اور جب اللہ تعالیٰ کے حکم پر ان کو جزیرہ نما عرب سے نکال دینے کا حکم ملا تو کچھ تو بھاگ گئے اور کچھ روپوش ہو گئے۔ حضرت عمر کے زمانے میں ان کی جان پر بندھائی تو یہ جنوبی یورپ کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے۔ اسپین کے بادشاہ نے ان کو جوتی کی نوک پر رکھا، اور جب 912 عیسوی میں عبد الرحمن سوئم اور اس کے بیٹے الحکم دوم نے اسپین پر قبضہ کیا تو ان کا سنہری دور شروع ہوا۔ 912 سے 976 عیسوی تک یہودی سائنس، تجارت، ریشم، پیسے اور غلاموں کی تجارت میں ملوث رہے اور اپنی طاقت بڑھائی۔ اسلام اور عیسائیت میں سود حرام ہونے کی وجہ سے یہ لوگ پیسے کے کاروبار پر حاوی رہے۔ سنہ عیسوی 1066 میں صلیبی جنگوں کے زمانے میں یہ یورپ جا کر آباد ہو گئے اور اپنی تنظیم کو مزید مضبوط کرتے رہے۔ سنہ عیسوی 1136 میں انہی لوگوں نے عیسائیت کا لبادہ اوڑھ کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو حاصل کرنے کی کوشش کی، جس کی بشارت نور الدین زنگی کو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود خواب میں دی۔ اس وقت